खबरों से आगे में आज शाम फरवरी का महीना अमेरिका में मनाया जाता है ब्लैक हिस्ट्री मंथ के तौर पर, और हम आपके लिए लाए हैं अफ्रीकन अमेरिकन की सकाफत के कुछ मुनफरिद रंग। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अमेरिका में पाए जाने वाला नस्ली और सकाफती तनव्वुर दुनिया भर में इस मुल्क की एक पहचान है, लेकिन यहाँ माशरे में हमेशा से वो हम आहंगी मौजूद नहीं थी जो आज नज़र आती है। और सच तो ये है कि आज भी यहाँ मुख्तलिफ नस्लों और तबकात के दरमियान बाज़ औक़ात तनाव की कैफियत दिखाई देती है। लेकिन एक हल्का जिससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने नस्ल दर नस्ल जदोजहद करके यहाँ अपने हालात बदले हैं, वो हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। और इन्हीं की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया जाता है यहाँ हर साल फरवरी के महीने में, जिसे ब्लैक हिस्ट्री मंथ के तौर पर जाना जाता है। इसी सिलसिले में वाशिंगटन डीसी में इस हफ्ते म्यूज़ियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर की बुनियाद भी रखी गई। इस अजायब घर में अफ्रीकी अमरीकियों की तारीख़, उनकी सकाफ़त, ग़ुलामी और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ उनकी कोशिशों और इस मुल्क में उनके अहम किरदार के बहुत से मुख्तलिफ पहलू पेश किए जाएंगे। तवक्को की जा रही है कि 50 करोड़ डॉलर की लागत से तामीर होने वाले इस म्यूज़ियम के दरवाज़े आम लोगों के लिए 2015 में खोले जाएंगे। 17वीं सदी में ग़ुलाम बनकर आने वालों से लेकर बराक ओबामा के मनसब सदारत तक पहुँचने की कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन आज के शो में हम आपको इस कम्युनिटी के कल्चर के कुछ ऐसे पहलू दिखाएंगे जो ग़ुलामी से मुतासिर भी हुए और इसके शिकंजे में रहते हुए अपनी शनाख्त मनवाने का एक ज़रिया भी बने। आज के प्रोग्राम की रिपोर्ट्स तैयार की हैं सारा जमान ने, और वही हमें बताएंगी कि आज हम क्या देखने वाले हैं। जी सारा। थैंक यू आतिफ। जैसा कि आपने भी कहा कि तारीख़ बहुत तवील है और उसको एक ही शो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ इनके कल्चर के ऐसे पहलुओं को एक्सप्लोर किया जाए जो बहुत ही बुनियादी हैं। उनमें से एक हम दिखाएंगे व्यूअर्स को मज़हब के बारे में, उनका इबादत करने का अंदाज़, फिर अफ्रीकन अमेरिकन की ग़िज़ा और उनकी खाने पीने की आदत वो कैसी हैं ये भी आज हम देखेंगे। और एक चीज़ जिसके बारे में मुझे ख़ुद बहुत क्यूरियोसिटी थी वो है उनके हेयर स्टाइल्स जो बहुत ही यूनिक लगते हैं देखने में। और फिर ये भी ज़रूरी था इसलिए भी दिखाना कि जिस तरह से हम अपने आप को बनाते संवारते हैं, जो पहनते हैं, वो भी हमारी शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो आज सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को लेकर जाएंगे एक अफ्रीकन अमेरिकन चर्च में, जहां आप देख सकेंगे इबादत का एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज़। ये मंजर है मैरीलैंड के एक अफ्रीकन अमेरिकन चर्च में ईस्टर की सुबह का। अफ्रीकन अमेरिकन की एक बड़ी तादाद ईसाईयत के पैरोकार है और बैप्टिस्ट अकीदे से ताल्लुक़ रखती है, जिसका तर्ज इबादत किसी भी दूसरे फ़िरक़े या मज़हब से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ इबादत का आगाज़ हम्दो सना से होता है, जो म्यूज़िक के साथ इस कदर जोशीले अंदाज से की जाती है कि कोई भी शख्स मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। मौसीकी हमारे लोगों के अंदर मौजूद आज़ादी के एहसास के बारे में बहुत कुछ बताती है। जब मेरे पास खाने को नहीं था, कोई दोस्त नहीं थे, तब भी मेरे पास एक गीत था। Let's trace it back. You had the old Negro spirituals. You had the old African American. देखा जाए तो हमारे पास पहले स्याह फामों के रूहानी गीत होते थे, फिर ऐसे गीत जिनमें एक शख्स एक मिसरा गाता था और बाकी लोग दूसरा। Sentence, I love the Lord, He heard my cry. And then you'd have the response that would be a musical response. I love the Lord, He heard my cry. And you had that type music. Then of course you had the birth. और फिर आया गॉस्पल म्यूजिक, जिसमें खुशी और खुशखबरी की झलक थी। With a message, music with a good news message. 1619 में शुमाली अमेरिका के साहिल पर वो बहरी जहाज उतरा जिसने यहाँ अफ्रीकियों के दौरे गुलामी की बुनियाद रखी। अफ्रीका से लाए गए 20 अफराद को वर्जीनिया में गुलामों के तौर पर बेच दिया गया और आइंदा 350 साल तक अफ्रीकन अमेरिकन के तशख़्ख़ुस को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। 18वीं सदी में अगरचे बाज़ इलाकों में स्याह फाम ईसाइयों को आम गिरजा घरों में आने की इजाज़त थी, ताहम उनके लिए अलहदा नशिस्तें मखसूस थीं।
اس توہین آمیز رویے سے تنگ آ کر 1794 میں فلاڈیلفیا میں پہلے افریقن امریکن چرچ کی بنیاد رکھی گئی، اور آج ملک بھر میں ایسے لاکھوں چرچز ہیں جہاں یہ لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں۔ I think that one of the things that the church has done میرے خیال میں چرچ ایک طرح سے افریقن امریکن کمیونٹی کا مرکز بن گیا ہے۔ ہمیں یہاں غلام بنا کے لایا گیا تھا۔ میرے اپنے خاندان کا تعلق گنی سے نکلا، تو ہم خاندان کے ساتھ اپنا تعلق کھو چکے تھے۔ believe it or not, and we find that one of the things that we lost was that whole ماں باپ بچوں سے اور مختلف قبیلے ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے۔ children, you know, this family clan separated from that family clan. لیکن یہاں چرچ سے مراد محض عیسائیوں کی عبادت گاہیں نہیں، بلکہ افریقن امریکن چرچز کا وہ قومی نیٹ ورک ہے جس نے غلامی اور نسل پرستی کے اندھیروں میں افریقن امریکنز کو مذہب کے سہارے اپنا راستہ تلاش کرنا سکھایا، اور جسے بلیک چرچ بھی کہا جاتا ہے۔ I want to do what you just said. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے افریقن امریکنز نے متحد ہو کر اپنے ساتھ ہونے والی معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ A lot of the civil rights movement found its امریکہ میں سول رائٹس کی مہم کی ابتدا بھی افریقن امریکن چرچ میں ہی ہوئی۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ اور ان کے ساتھیوں نے اس مہم میں اہم کردار ادا کیا۔ in that whole civil rights movement. ریورنڈ میکلن کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں چرچ کی اہمیت بڑھی ہے، لیکن ساتھ ہی چرچ کی روایات میں کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ تاہم ایک چیز جو نہیں بدلی وہ ہے بلیک چرچ میں نسل کا کردار۔ روایتی طور پر بلیک چرچ کا حصہ بننے والے گرجا گھروں میں آپ کو صرف سیاہ فام عبادت گزار ہی نظر آئیں گے۔ وہ چرچز جہاں گورے اور کالے مل کر عبادت کرتے ہیں بلیک چرچ میں شمار نہیں کیے جاتے۔ Most of our communities are very comfortable worshiping with like kind. It is the most amazing thing. You know, we will work together. Okay, we'll go to baseball, football games together. ہمارے بیشتر لوگ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم امریکی مل کر کام کرتے ہیں، کھیلوں کے میچ دیکھتے ہیں، لیکن عبادت کا وقت آتا ہے تو ہم سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی سیاہ فام عبادت گزاروں کی بجائے اپنے جیسوں کے ساتھ عبادت کرنے کو ترجیح دیں گے۔ American worship setting as opposed to being in a worship setting with people of your own culture. نسل کے کردار پر خود بلیک چرچ میں اس وقت ملگیر بحث چھڑ گئی جب 2008 کی صدارتی مہم کے دوران صدر براک اوباما کے چرچ کے پادری ریورنڈ جیرمائر رائٹ کے کچھ خطابات منظر عام پر آئے۔ Gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a 3-strike law, and then wants us to sing God Bless America. No, no, no. Not God Bless America. God America. تاہم افریقن امریکنز کی اکثریت کا یہی کہنا تھا کہ جیرمائر رائٹ کے بیانات بلیک چرچ کے نظریات کی ترجمانی نہیں کرتے، اور ریورنڈ میکلن کا کہنا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا ایک قدرتی امر ہے، نہ کہ نسل پرستی کی ایک شکل۔ When it comes time to worship, we probably جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ہم آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کی موسیقی اور ثقافت ہمارے جیسی ہو۔ I can identify with the people. وقت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود سیاسی اور معاشرتی سطح پر افریقن امریکنز کی زندگی میں چرچ کا کردار مرکزی رہا ہے، اور گاسپل میوزک کے ذریعے افریقن امریکنز نے عبادت میں اپنے کلچر کے رنگ بھر کر افریقہ سے اپنے رشتے کی چند گنی چنی گرہوں کو آج بھی مضبوطی سے باندھا ہوا ہے۔ ٹائم فار اے شارٹ بریک، لیکن اس کے بعد ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک روایتی افریقن امریکن دسترخوان پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔